یہ تتریاں باہر گئی ہوئی تھیں، دیکھو جی اب آ رہی ہیں چال باز. چال باز کا کام دیکھ. یہ سردار کیوں کبوتروں کے کھڈے میں چلا جاتا ہے یار؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اس وقت ہمارے پیٹس کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ جناب اب ہم نے ڈائٹ انہیں دی ہے. کچھ یہ جو ٹرکی ہیں یہ کھا رہے ہیں، باقی سارے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں ان سے، کیونکہ یہ ابھی نکل آئے ہیں. تو ریان یہ ڈرتے کیوں ہیں سارے ان سے؟ وہ جب آواز نکالتے ہیں نا تتری اور چال باز اور دوسرے بطخ، وہ اپنی آواز جب نکالتے ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے، پھر یہ مارتے ہیں، پھر وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں، پھر وہ بولتے بھی نہیں ہیں، چپ کر کے سائڈ پر کھڑے رہتے ہیں. اچھا، یہی حرکتیں ان کی ہیں جو انہیں خراب کر رہی ہیں. چلو آپ ڈائٹ اور ڈالو نا ان کو، سب کو کھلے عام یہاں ڈالو تاکہ سارے کھا سکیں. ادھر سے بھی کھلی ڈالو نا، تو یہ پھر ساری جگہوں پہ تو یہ نہیں جائیں گے. ان کے سامنے بھی ڈالو، ان کے سامنے بھی ڈالو، وہ جو کبوتر اندر چلے گئے نا. بس ادھر بھی ڈال دو، ادھر بھی ڈال دو، اور ڈالو. اب آ رہے ہیں، اب انہیں پتہ چلا ہے نا. یہ اب چال باز آگے دیکھو ان کو ویلکم کیسے کرتے ہیں. ادھر دیکھو، یہ چال باز ہر کسی کو مارتے ہیں. چلو اب یہ ڈال رکھ دو. یہ جناب ہمارے آج پیٹ ہاؤس کی کنڈیشن ہے. ریان وہ پانی بھی نہیں بھرا بیٹا، وہ بھی بھر دو، پانی تو بھر دو یار. اب دیکھیں یہ ٹرکی ہر کہیں پھیل جائیں گے، ایک ادھر رہے گا ایک ادھر رہے گا، کہ صرف انہوں نے ہی کھانا ہے اور کسی نے نہیں کھانا. ریان یہ ڈک کب تم نے انڈا اٹھایا ہے؟ نہیں آج تو نہیں اٹھایا، کل اٹھایا تھا کل پتہ نہیں کس نے اٹھایا، آج تو نہیں اٹھایا. یار. انڈے نہیں اتار رہی، رک گئی. صاف کرو اس کو. پانی ہے پانی ہے. ماشاءاللہ ڈکس نے جناب انڈے تو شروع کیے، لیکن 2 دن سے انڈے غائب ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے انڈوں کی. ہٹو، ایک ہی انڈا پڑا ہے. لو جی، کون آیا ہے؟ گوشی آ گیا. گوشی یار انڈے نہیں آ رہے یار. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. انڈا کل بھی نہیں اٹھایا گیا. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا چور پڑ جائے، پھر لگ تو یہی رہا ہے ہمیں. ایسا نہ ہو. مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیلے یار. پوچھ کر بھائی آنا. بات سن، سیدھی بات کرنا. نہیں کل پوچھ نہیں کر تھا. آتا ہوں، میں اٹھا بھی نہیں رہا، یہ صرف لوگ اٹھا رہے ہیں. پوچھ کر آتا ہوں اٹھایا کہ نہیں. حسیب کو بلایا جائے جی، حسیب کو فوری بلایا جائے. علی بھائی کو بھی بلاؤ اور حسیب کو بھی بلاؤ، جلدی کرو نہیں تو تمہیں ہم پکڑ کے بند کریں گے آج. مجھے تو شک ہو رہا ہے اس پہ. گوشی اس پہ شک ہو سکتا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے اس پہ، اس نے انڈا اٹھایا ہوگا. کیونکہ وہ ان کی جو اب لو سٹوری دیکھو کیسے چل رہی ہے ان کی. وہ بڑی وہ علیحدہ رہتے ہیں، علیحدہ کھاتے پیتے ہیں. وہ جو میل ڈک ہے اسی کو راجا رانی جو ہے جن کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے راجا، اسے ہی کھلاتا ہے اپنی رانی کو ہی. دیکھو اب وہ علیحدہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ملتے ہی کام میں. تو اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے نا انڈے ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں جو ہم نے پہلے رکھے ہیں جو اٹھائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 2 ہے. 2 ہیں انڈے، یعنی ایک یہ تیسرا ہو گیا. تم نے ڈیٹ لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کب سے شروع کیے تھے تاکہ کاؤنٹنگ میں آسانی ہو. پہلے ان چوری کر چکے ہیں یہ وہ تو لوگ. ویلاگ میں بھی ہوگا، اچھا بتایا تھا نا اس نے. ہاں اور ڈیٹ کا تو کنفرم نہیں ہے کون سی ڈیٹ ہے. اچھا، لیکن یار یہ ان پہ شک ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ ہاں. پہلے یہ کر چکے. وہ کہہ رہے ہیں انڈے ہم نے اٹھائے بھی نہیں، انہوں نے دیے بھی نہیں. وہی ایک پڑا ہے جو پڑا، 2 دن سے انہوں نے دیے نہیں. دیکھ لو بس یہ یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے. سوچنے والی بات ہے. اب اس ہم کے ایسا تو نہیں ہے بھائی کہیں تو
अंडे उठा रहा हो और नाश्ता बना के खा रहा हो, तेरी मम्मी पापा तो है नहीं। मैंने नहीं उठाए, मेरी तो मुर्गियां भी अंडे देती भाई बात सुनो, अब किसी को बोलना नहीं है, अब एक नया तरीका है, उससे पकड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे सुबह सवेरे ये जो बंदा उठाता है ना, हम्म, क्योंकि ये रात को अंडा देती है, अच्छा। सुबह सवेरे जो भी उठाता है इधर छुप के बैठूंगा। बस ये तो तेरी मेरी बात हो गई ना, ये हम तीनों की होगी। अगर ये बंदा हुआ, जैसे पहले इसने काम डाला था, अगर ये हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर तो अंडा उठेगा नहीं। अब जब अगर ये हुआ, इसको सब पता चल गया कि पैरा होना है, हाँ तो फिर तो अंडा नहीं उठेगा। चलो ठीक है रियान, हम तुम्हें चोर नहीं समझते, लेकिन बात यह है कि आप जो है ये अगर ज्यादा होंगी तो अपना ही फायदा है ना, अंडे खाने से कोई फायदा नहीं है। ये रेहान के जो एक नेचर का मुझे पता है, ये खाने को शौकीन है। अगर उसके हवाले से हम अंडे नए लेके दे देते हैं आपको, इसको देखा, इसकी हंसी बता रही है कि इसे नहीं उठाए वो, नहीं उठाया नहीं, खाने का तो शौक है ना तुम्हें, वो मेरी मुर्गी को भी है, मैं वो खा लेता हूँ। तुम वो खा लेते हो। बहरहाल व्यूअर्स, ये हमें डाउट हो रहा है, अंडे हमारे 2 दिन से गायब हैं, तो हम कोशिश करते हैं सोचने बंदा खोजने की, देखें अगर बंदा मिलता है या नहीं। दोस्त ये पेयर मैं लेके आया हूँ, आज भी हमारे पास गिफ्ट आ रहा है। वो प्रमोजिंग वाले आ रहे हैं जनाब, शिराजी टाइप के, तो ये मैं लेके आया हूँ मेल बना के। और ये जो हमारे दो है ना रेड टेल एक वो बैठा, वो अंडे वो दे चुकी है। दूसरी जो रेड टेल ये बैठी है ना, ये ना नर लग रहा है ना मादी लग रही है, क्योंकि मैं मेल लेके आया हूँ, इसने फौरी उसके साथ मिल जाना था, सही ना, इसने उसके साथ फौरी रब्ता। जैसे ये रेड टेल आई ना, ये वाली जो बैठी है वो वाली, ये इसने आते ही उसके साथ पेयर बना लिया ब्लैक टेल के साथ। अब रेड टेल वो वाली जो है ना, वो उसके हमें नजर आता है मेल है ना, उसमें फीमेल लग रही है। अगर ये होती ना फीमेल, तो ये जो हमें गिफ्ट में मिला था ये वाला ये जो बैठा है, तो इसके साथ फौरी ये पेयर बना लेती। अब जनाब ना वो कोई मूवमेंट भी नहीं बता रही। अब मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये मेल है फीमेल है, देखते हैं, चलो पता चल जाएगा, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हाँ थोड़ा सरदारनी के भी पाँव पकड़ लो यार, थोड़ा इसे भी शर्म आनी चाहिए। अभी ये थोड़ा टाइम लेगी, ये सर्दियाँ निकाल के ना, हाँ गर्मी में जाके ये तैयार होगी। हाँ, लेकिन ये मैंने चिक्स लिया था, यानी अभी इसके ये प्रमोजिंग भी नहीं हुई थी इसकी, बिल्कुल ये था बच्चा था, तो वो हम लेके आए थे। फिर मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, फिर इसका मैंने फ़र्ज अदा किया, वो इसका मेल लेके आया हूँ। अब मेल साइज़ में बिग साइज़ है उसका, ये अभी थोड़ी सी कवरिंग कर रही है, तो इस वजह से मैंने फिर जो है ना ये कोशिश कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि अब देखें जिसने अंडे देने होते हैं उसकी कंडीशन शुरू व्लॉग से ही कैसे वो एक दूसरे के साथ आगे पीछे घूम फिर रहे हैं। ये देख जब लड़ाई शुरू हो रही है, अच्छा ये बहुत लड़ाई करते हैं, ये दोनों मेल बड़ी लड़ाई करते हैं। अच्छा बहरहाल यार, हमने इस पेट हाउस की बेहतरी के लिए यहाँ काम करना है, कोशिश यहाँ पे जो भी ब्रीड हो रही है सबको फ़ायदा है। ये चोरी वाला सिस्टम बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे एक हमारी गलतियाँ अपनी भी हैं गोशी, कि जो इतने हमारे केज खड़े हैं, इनको एक एक, जैसे तितरियाँ हैं उनको एक दे देते, जैसे डक्स हैं छोटी उनको एक दे देते, जैसे पेरू हैं, पेरू तो खैर बड़े हैं चलो इनको वो वाला देते, ये छोटी डक को हम एक दे देते। इनको पता होता इन्होंने अंडे यहाँ उतारने, अब वहाँ पे जो अंडा पड़ा है वो ये लड़ते लड़ते उसको तोड़ भी तो सकते हैं। सही है, तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी चेंज करते हैं। आज मैं इधर आऊँगा ना, हाँ तो इनको पकड़ के अलग अलग खानों में डाल के हाँ, ये रियान और तुम दोनों का होमवर्क है। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ऐसा नहीं, और दूसरा इसकी सफाई भी होने वाली है। ये अब डाइट ले रहे हैं ना, तो खा के इसको किसी तरह हम सफाई करें। भाई अली इधर आओ यार, हमारे साथ एक मसला पेश आ रहा है। वो जो अंडे हैं, जो हमारे वहाँ अंडे उतारते हैं हमारी छोटी डक, वो अंडे नहीं मिल रहा है। मैं तो शाम को आता हूँ, अंदर कुछ नज़र नहीं आता तो बंद करके चला जाता हूँ। ये बताओ तुम्हारे पास अंडे हमारे जमा कितने हुए पेट हाउस के? वो काउंट नहीं किया, अभी काफ़ी सारे हो गए। काफ़ी सारे हो गए, दिखा पता कर गए, पता तो होना चाहिए, 3-4 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यही है, 2-3 है। 2-3 है शायद मैंने काउंट नहीं किया। भाई, उनको अलहदा रखा हुआ है। हाँ अलहदा पड़े हुए हैं। हाँ, ये ना हो कि एक भाई साहब ने पहले काम डाला था, इसका पार्टनर ये था,
तो इन दोनों ने पहले हमारे पेट हाउस अंडे में गायब काम हो डाल रहे हैं, चुके अंडे हैं। बताओ भाई। अंडे गायब हो रहे हैं। अब अंडों का इशू है, मैं तो समझता हूँ गोशी चोर है, क्योंकि मेरा जिम्मेदार यही है यहाँ पेट हाउस का। तो बहरहाल यार इन चीज़ों का ख्याल रखो। माशाल्लाह पेट सारे फ्रेश हैं, सारे माशाल्लाह सेहतमंद हैं, ये सबसे बड़ी बात। तो मुर्गियाँ हमारी 1-2 और ले ली हैं मैंने, अच्छा, वो पकड़नी है थोड़ी सी दूर। तो आज एक गिफ्ट आ रहा है कबूतरों का, वो हम इंशाल्लाह बताएंगे कौन सा है। वो बड़े ख़ास हैं, बड़े महंगे यार हैं। मुझे इस बंदे पे भी शक है। इसका ये सारे मिले हुए हैं एज, जैसे इस एज में ये सारे काम होते हैं। तो अंडे वाकई गायब हो रहे हैं, अंडे हमें देखने पड़ेंगे, ये आपको फिक्र करनी पड़ेगी। यहाँ सुबह जो भी हमारा प्लान बना है डिस्कस नहीं करो इन सब से, ठीक है जी। इसी के साथ करते हैं आज की व्लॉग का एंड। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नहीं एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़।